आज सबसे आगे डांगुर खबर टू इनिका आसे की नागालैंड टी इटे डॉक्टर लगा सर्विस पूरा मानुखन पूरा मिलाई गेना और इतु लोगो टी इंडिया टी नर्स लगा ट्रेनिंग लोई गेना काम पूरा मानुखन इतु नागालैंड लगा ब्रांच खन इतु दुईटा पूरा मिलाई गेना रिसेंटली मानी इतु मोइना अप्रैल डेट 18 टी नागालैंड इतु सिमिन्यू लगा किबा हेल्थ केयर नहले हॉस्पिटल को पारिबो ताते नर्स स्टाफ एकजन काम करा ताम टिप्रा मानु एकजन प्रा ताई लोगोती इनिका बिया काम नहले मारबोले कोशिश करिगेना ठीक प्रा ताई लोगोती इनिका गलत काम करिसे कोई आसे इतु कारणी इते डॉक्टर्स आरो ट्रेंड नर्स खान प्रा मिलाइगेना गवर्नमेंट लोगोती रिक्वेस्ट करी आसे इतु लगा क्राइम कुरा लगा मानुतु इनिका चुपचाप ना छारेबी इग्नोर ना करिबी होइलेबी इनिका आजिकाली इंडिया ती आरो नागालैंड ती भी हेल्थ वर्कर्स खान लोगोती माराबाजी कुरा तो बिशी होई जाय आसे इतु कारणी इतु लगा एक्यूज लोइगेना एग्जांपल एकटा देखाबी कोय आसे आरो अकॉर्डिंग टू लॉ किनमान किनिका पनिशमेंट पाबो लागि आसे इतु फॉलो करिगेना all of you mercy show na kurigena exemplary life ekta setup koribi aro tai logoti ki punishment dibo lagi ase punishment dibi koi ase aro tai khan pra itu victims aro tai laga family logoti khara kor dia ase koi gena koi dishe aro itu logoti tai khan pra government logoti bi demand kuri ase itu victim mani itu nurse tu tati kam kurbo na parbo kila mani itu laga jagati tu tai karni safe nai itu कारणी ताई प्रा कोत्ती नागालैंड टी की लगा जगह टी काम करबोले मन आसे ताई लगा मन टी प्रा इतु चूज करबोले दिबी कोय आसे आरो ताई प्रा की लगा जगह टी ट्रांसफर लोबोले मन आसे ताती ट्रांसफर करे दिबी कोय आसे आरो इतु तो नागालैंड गवर्नमेंट खान लगा हाथ टी आसे आरो इतु हुसा लगा आसे आजिकाली इनिका नागालैंड टीबी इनिका बार बार हेल्थ केयर लगा वर्कर्स खान लोगोती एटे कुरा तो पब्लिक खान प्रा इतु कारणी इतु सबसे आगे अपनी खान के चनाई दी आसे आरो दूसरा डांगुर खबर टू इनिका आसे की आज मंडे एकदम मॉर्निंग टिपरा पोप फ्रांसिस टू मोरिशे कोई आसे की कारणी आसे कोइले अपनी खान भी इतु अपडेट टू जानिगेना थाकिबो पहिला परा इतु पोप फ्रांसिस टू बीमार पाइगेना थाकिसे हॉस्पिटल टिपरा ट्रीटमेंट लय थाकिसे होइलेबी टाइम टू टाइम ताई प्रा इनिका उलाइगेना ताई लगा मानु खान के ब्लेसिंग दी थाके आरो इतु निशना जा काली संडे टिबी ताई प्रा बिशना प्रा उठिगेना ताई लगा मानु खान के ब्लेसिंग दिशे आरो यूएसएल वाइस प्रेसिडेंट भी ताई लोगोती आहिगेना ताई लगा ऑफिस ति गुशिगेना ताई लोगोती ब्लेसिंग लोइसे ताई लोगोती खता मिलिसे होइले भी पांचना आज मॉर्निंग टू इनिका मुरिगेना आसे इतु कारणी अपनी प्रा कोत ऑनलाइन थे के बिसारे भी इतु लगा न्यूज़ नंबर 1 टू उलाया से किला मानी इतु पोप फ्रांसिस टू मामूली लीडर एकता ना होय किला मानी ताई लगा कंट्री टू एकदम छोटा आसे दुनिया की सबसे छोटा लगा कंट्री आसे किला मानी पूरा ताई लगा कंट्री लगा इतु माथि टू खाली 121 एकर्स आसे यति प्राइवेट मानु खान प्रा ओन कुरा भी कमती आसे कोबो आरो इतु निशना ताई लगा पॉपुलेशन टू 1000 भी न पहुंचे ताई लगा कंट्री थी खाली 800 प्रा लोइगेना 900 पॉपुलेशन ने आसे इतु लोगोती ताई खान लोगोती एयर फोर्स न होइले नेवी खान भी नाइ अलग छोटो मोटो ताई खान लगा इतु सिक्योरिटी गार्ड टू आसे इतु ट्रेनिंग लोइगेना तांखा पाइगेना करे थाके होइले भी इतु आर्मी खान टू ताई खान के प्रोटेक्शन दिया तो पूरा के पूरा इटली और दूसरा कंट्री ताई ला बॉर्डर थका खान प्रा प्रोटेक्शन दी थाके होइले भी इतु पोप फ्रांसिस टू मामूल ना होई किला मानी मोर देन 1 बिलियन कैथोलिक मानु आसे इतु दुनिया ती इतु लगा बॉस आसे ताई प्रा और स्पिरिचुअल लगा ट्रम्स ती आइसे कोइले दुनिया लगा सबसे नंबर 1 आसे ताई लगा एकटा खता भी पूरा दुनिया के शेप करि दी थाके और क्वानिशना ताई लगा कंट्री टू एकदम छोटा आसे और ताई पूरा ताती प्रेसिडेंट हा लगा इतु एग्जैक्टली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी ना होय होइले भी ताई प्रा हेड ऑफ द स्टेट आसे यति प्राइम मिनिस्टर यूएसएल प्रेसिडेंट इनिका क्वानिशना होइले भी ताई खाना पॉपुलेशन टू खाली क्वानिशना 800 प्रा 900 दी आसे होइले भी इतु दंगुर मानु एकटा थाकिसे और ताई लगा इन्फ्लुएंस टू दंगुर थाकिसे इतु दुनिया ती इतु कारणी क्वानिशना इंटरनेट ती पूरा के पूरा ताई लगा इतु मोरा लगा नहले ताई लगा कहानी चली आसे
itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase aro dusra khopor tu inika ase ki aji Monday 5:30 am nishnati Indian Security Forces khan pra maus laga terrorist logoti larai kurbo parishe koyase aro itu larai kuratamti Indian Army khan pra maus laga terrorist 8 jon ke morai dishe koyase aro tati ek jon tu sabse dangur commander ekta thakishe koyase aro itu commander tu mamul na hoy Indian Security Forces khan pra ta laga mathati 1 crore rupees rakhi digena thakishe কোন হইলে বি ইটু কমান্ডার লাগা ইনফরমেশন দিছে কইলে 1 crore rupees দিবো কইগেনা ইটু নিচিনা ইতে সিকিউরিটি ফোর্সেস খান প্রা ইটু কমান্ডার বি মোরাই দিছে কই আছে লারাই টিপ্রা কি কারণে ইটু কমান্ডার টু দাঙ্গুর আছে কইলে ইতে নাগাল্যান্ড লাগা এনএসএন লাগা নি কিছু মিবি পয়লা ওয়ান্টেড তে রাখিছে হইলে বি তাই লাগা তো খালি 10 lakhs rupees হি রাখি দিছে হইলে বি ইটু মাউস লাগা টেররিস্ট কমান্ডার লগো যেতু 1 crore রাখিছে itu মতলব তো কিমান খতরনাক আৰু কিমান ইম্পৰ্টেন্ট থাকিব ইটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট কাৰণে ইটো কাৰণে টু বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ইটো লগা খবৰটো একদম ভাল আছে আপনি খান ভাল পৰা শুনিবি কি কাৰণে আছে কইলে উত্তৰ প্ৰদেশ লগা বস্তি একটাটি ইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা মধু সদু বিখাবলে লগা দুগান লাইসেন্স দি গেনা বিজনেসম্যান একজন পৰা বস্তি একটাটি মধু লাগা দোকান খুলিছে কই আছে হইলে বি তু মধু লাগা দোকান খোলা আপছেতি তাতি বস্তি মানু খান প্রা এতু মধু তাতি প্রা কিনি গেনা লিগালি কিনিব পারে আছে এতু কারণে ইনিকা আন্দাজ প্রা খাই গেনা তাতি মাকি খান লগতি কি ইনিকা খতা খান বিয়া লাগা কোয়াশরো হইছে কই আছে এতু কারণে এতু বস্তি মানু খান প্রা এতু লাগা দোকান তু হাতাবি কই গেনা প্রটেস্ট করিছে কই আছে হইলে বি এক সাল হওয়া আপছেতি বি আরবি tati laga access department khan pra itu concerned government khan pra itu businessman ke license to arabi extend kuri dishe koy ase excel hop cheti itu karni itu bosti laga maki ekjon tai tu khali 10 years ase 10 sal ase tai pra gussa uthigena protest kura shuru hoise aro tai pra koise itu laga dukan tu bosti pra na hata tak tu তাই বাত সাত আৰু পানী খান বি নাখাবো আৰু প্ৰটেষ্ট কৰিব কই গেনা শুরু হইছে আৰু 17 days তক ইটো পানী বি না খাই গেনা বাত সাত একই না খাই গেনা ইনিকা ওপেনলি রাস্তাতে পুরা প্রটেষ্ট কৰিছে কই আছে ইটো নিচিনা ফাইনালি গভর্নমেন্ট খান পৰা ইন্টারভিন কৰি গেনা তাইকে প্ৰমিস কৰিছে তাই লাগা বস্তিতি মধু দোকান থাকা তো তাই খান পৰা দুসরা জায়গাতে ট্রান্সফার কৰি দিব কই গেনা এগ্রিমেন্ট কৰিছে ইটো ছেতিহি itu makitu tai laga protest tu itu withdraw gurishe koy ase aro itu tu ekdom dangur khopar ase apni khan bhabi sabi 17 days tak itu 10 sal pura bat sat na khaigena protest kuri thaka tu khopor tu kun bi na jane aro inika bosti ti modu sodu khan block kura laga tu ek sal upor hoile bi kwanshna kun bi cover na kuri gena ite aji kali prahi after 1 year cover kuri ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro dangur khopor tu inika ase ki aji Monday ti Aam Aadmi Party khan pra press conference ekta kurise aro tai khan pra announce kurise ki Delhi laga upcoming mayor laga election ti tai khan tu participate na korbo koi ase BJP kan hi pura ke pra lobole dibo koi ase aro inika kurigena BJP khan pra dhileti ki promise kurigena ase কোন বিতাই খান কে দিগদরা না দিগেনা প্রমিস টু ফুলফিল করবলে দিব কই আছে আর এটো তো ডাঙ্গুর মুভ একটা আছে ইনিকা ডাঙ্গুর সিট গভর্নমেন্ট লাগা ইতি নাগাল্যান্ড লাগা ইউএলবি ইলেকশন নহলে ডিএমসি লাগা ইলেকশন প্রাবি ডাঙ্গুর আছে হইলে বি তুনসিনা আছে এটো গভর্নমেন্ট লাগা আন্ডার আছে আর এটো বি এমএলএ মিনিস্টার লাগা নিচেতি আছে তো ডাঙ্গুর পজিশন আছে হইলে বি আম আদমি পার্টি খান প্রা এটো স্যাক্রিফাইস করিগেনা বিজেপি খান কে sabole ase tai khana promise to fulfill kurbona nai kila mane Aam Aadmi Party khan pra etu khan laga position loise koile picheti BJP khan pra excuse digena inika Aam Aadmi Party khan pra block kurise ki kobo etu karni kon bi tai khan ke digdara na digena tai khana promise to pura ke pra fulfill kurbole dibo koigena side phale pra inika korise etu karni etu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki Supreme Court khan pra koise ki kali Tuesday date 22 ti pra tai khan pra court hearing kurubo koi ase
West Bengal ti tai khan pra president rule to anibona nai itu laga sabu koi ase ki karni ase koile West Bengal laga manu di jon pra Supreme Court logoti larai jai ase tai jon pra koise ki West Bengal laga government khan pra bahal pra tai khan laga manu ke na sai gena West Bengal laga Hindu manu khan tu pura ke pura morai di ase aro Hindu laga temples khan pura ke pura mo etu gerai di ase barbad kur di ase itu karni West Bengal laga Mamata Banerjee laga government to dissolve kuri gena president rule to anibi koi gena kes kuri ase aro itu nishina Supreme Court khan pra kali pra hearing de kurbola ase koise itu to mamul laga khata na hoy kilamani Supreme Court khan to andaz bondaz laga kes khan to na hoine very important aro sabse dangor laga kes khani huni thake aro itu West Bengal ti presidential rule karni kes huni bola thaka to dangor action ase itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase aro dusra dangor khobor tu inika ase ki Rajasthan laga anti corruption bureau khan pra janibo parise tai khan laga tati Rajasthan laga PhD department laga chief engineer lugoti itu properties khan mani mathi aro ghor khan tu 11.5 crores laga dam dhurigena thakise koi ase aro itu tu tati laga anti corruption bureau khan pra koi ase tai raga regular income pra bi dangor ase aro itu paisa bishi pra properties iman bishi kinigena rakha motlab to black business pra ahigena thakibo koigena tai logoti case investigate kora shuru hoise aro tai logoti miligena kam kora khan itu niche laga deputy laga engineer khan bi itu case saigena pura laga ghote red mara shuru hoise koi ase apni khan bhabi sabi inika government khan pra saigena itu government officials khan pra properties khan kina shuru hoise koile kapra khan dam laga inika ora shuru hoise koile manu khan pra suspect kurigena inika case sai ase kila mani tati tu CBI ED NIA aro itu anti corruption bureau CID pura kepra ase hoile bi Nagaland ti tu itu khan ekta bi nai khali Nagaland police ase itu logoti opposition lesi ase to tai khan tu khai ase chor kore ase corrupted ase inika bi no hoile bi all of question kurubole bi manu nai itu authority nai aro inika Nagaland tu development kurubole aro politics change kurubole tu all of dikdra hoi jaise itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase and guys thank you very much for watching my video till the end noton ase koile morom pra subscribe kori dibi eta tak bi sase koile mola video to share bi kori dibi like bi kori dibi ko ina tibi apni khan ke request kori ase